लोभी मानकर शत्रु अटंती भिकारी आउ चूर मानकर शत्रु होउछि चंद्र एवं मूर्खतार शत्रु होउछि ज्ञानी। ओम विष्णवे नमो। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पाई आज भी नहीं आसीची आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती मो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना प्रथमे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु, कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक ठारे उपस्थापन करे। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2025 जानुआरी मास 27 तारिख उड़िया माघ मास 14 दिन सोमवार कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि जहा रात्रि 7:40 पर्यंत रहुची। आज मूला नक्षत्र जहा दिबा 8:12 पर्यंत रहुची। आज धनुराशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती। आज सूर्य उदय होउचंती जहा प्राप्त 6:25 रे। आज सूर्य अस्त होउचंती जहा कि अपराह्न 5:30 रे। आज घात चंद्र रहिची जहा कि तुला राशि एवं कुंभ राशि व्यक्तिंकर। आज घात बाहर रहिची मिथुन राशि व्यक्तिंकर। आज जुग्नि रहिची दक्षिण कोणे जहा रात्रि 7:40 पर्यंत, तापरे पश्चिम दिगकू जुग्नि अवस्थापन करुछंती। आज मूर्त व्यक्तिर कौनसी पुष्कर दोष लागू नाही। आज त्रयोदशी रे श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य रहिची बैगण तत्सहित बीरी मध्य निषेध रहिची। आज होउछि रटंती कालिका पूजा तत्सहित देवी बगलामुखींकर आज जन्म उत्सव जहा बिरिजा क्षेत्र रे एहा पालन करा जाय। आज कन्या जदि प्रथम रजवती हेला जहा दिबा 8:12 परे तेबे 7 मास गंड दोष लागिबो। आजिर राहु काल जहा दिबा 3:50 रु दिबा 3 जहा कि 53 मध्य रहिची राहु काल जुग। तेणु एही समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहा प्राप्त रु दिबा 8:01 मध्य रहिची शुभ बेला। सही बली दिबा 11:13 रु दिबा 1:31 मध्य रहिची शुभ बेला। सही बली रात्रि 6:20 रु रात्रि 8:43 मध्य रहिची शुभ बेला। सेहिभଳି रात्रि 11:06 रु रात्रि 1:30 मध्य रहिची शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहा चंद्रगोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। तेबे प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्तिंक विषय। मेष राशि व्यक्ति आज दिनटी आपनकु प्रत्येक कार्य धैर्य सहकारे निहाती करिबार आवश्यकता रहिछि। विशेषकर निजर कर्म क्षेत्र रे आपण योजना प्रस्तुत करी कार्य करंतु जहा आपणक पई भलो हेबो। तेबे आज निजर चाकरी संबंध रे कार्य आपणकु टिके चाप पड़िबो, सेति पई निजर परिस्थिति टिके निम्नगामी होई पारे। तेणु ध्यान पूर्वक मेष राशि व्यक्ति निजर कार्य प्रति सचेतन सहकारे करिले समस्त कार्य संपादना हबो। आज मेष राशि व्यक्ति आपणकर जहा कि राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर अस्थिरता देखा देबा सहित मानसिक स्तर रे आपण दुर्बलता होई पारे। आज मेष राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम जुग बनेई न पारे। आज मेष राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती से मानक पई आज विशेष भल दिन होई न पारे। निज भितरे संपर्क कलहयुक्त होई पारे। आज मेष राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क आपणकर भल न रही पारे, जहा कि निज भितरे जुक्ति तर्क अनेक क्षेत्र रे देखा देई पारे। तेणु मेष राशि व्यक्ति यहा प्रति सचेतन रुहंतु। आज मेष राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार ध्यान पूर्वक निजर बिजनेस करंतु, जहा आपणक पई भलो हेबो।
तेणु कौनसी अर्थजनित निष्पत्ति नबा पूर्वरु अनेक थर भावंतु ताहा आपणक पई भल हेबो। आज मेष राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वरु जदि आपणकर स्वास्थ्य समस्या थिबो तेबे आपणको आज निश्चित अनेक क्षेत्र रे बाधा आसी पारे। आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 7, भाग्य रंग रहुची आपण हालुका हलदिया रंग यूज करि पारिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 55% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्ति विषय। वृष राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई आदु भल दिन हेबो नाही। अनेक कर्म क्षेत्र रे आपण को चाप आसीबो, नाना बाधा आसीबो। निजर कार्य करिबा आपण को सतर्कता सहित करिवार आवश्यकता रहिछि। वृष राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे आपण को अनेक बाधा सहित मानसिक स्तर रे आपण दुर्बल होई पारंती। तेणु वृष राशि व्यक्ति यह प्रति सचेतन सहित जो माने चाकरी संबंध रे कार्य गुडी को करूछंती निश्चित गुरुत्व सहकारे करंतु। कार्य करिबा पूर्वरु एकाग्रता निश्चित आनंदु। तेबे एकाग्रता पई आपण ध्यान किंबा टिके आध्यात्मिक प्रवचन शुणंतु। देखिबे वृष राशि व्यक्ति आपणकर एकाग्रता बढ़िबो निश्चित। आज वृष राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहउची। तत्सहित वृष राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम जुग बनै न पारे। आज वृष राशि व्यक्तिंकर जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती आपणकर जीवन साथी सहित किछि मतांतर होबार चांस रहउची। आज वृष राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क केतकांश रे अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि करि पारे। तेणु निश्चित यह प्रति सचेतन रुहंतु। आज वृष राशि व्यक्तिंकर जहा कि अर्थजनित कारोबार रे निजर अर्थ को सीमित मात्रा रे रखंतु। कौनसी रिस्कफुल कार्य बिजनेस करंतु नाही जहा परवर्ती स्टेप रे आपण को महंगा पड़ी पारे। आज वृष राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर विशेष करी गुड़ किंबा जंघ जदि जंत्रणा हुए निश्चित डॉक्टर परामर्श नियंतु जहा आपणक पई भल हेबो। आज वृष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 6, भाग्य रंग रहुची आपण गाढ़ नील रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 35% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मिथुन राशि व्यक्ति विषय। मिथुन राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई एक नूतन कार्य करिवार एक शुभ जुग रही पारे जहा कि आपणकर आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई मिथुन राशि व्यक्ति पई एक भल दिन हेबो। तत्सहित मिथुन राशि व्यक्ति आज किछि नूतन कार्य रे जुग देई पारंती। तत्सहित मिथुन राशि व्यक्ति आज निजर कर्म क्षेत्र रे आगो को बढ़िबा सहित जो माने चाकरी संबंध रे जड़ित अछंती आपणकर कठिन परिश्रम आपणकर स्वच्छता आपण को जने प्रतिष्ठित व्यक्ति रूपे परिचित करिबा सहित उपरस्थ कर्मचारी ठारू आपण प्रशंसा पाइबार योग्य बनि जाई पारंती। आज मिथुन राशि व्यक्ति आपण जहा कि शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई अति उन्नतर दिन जहा कि आपणक पई भाग्य शुभ जुग स्थिति रे रहिछि। तत्सहित एग्जाम किंबा इंटरव्यू थिले आपण निश्चित सेथिरे कृतकार्य करिवे। आज राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में मिथुन राशि व्यक्तिंकर दक्षता वृद्धि करिवार अनेक चांस रहुची। आज मिथुन राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे आपण बहुत उत्साहित रहिबे जहा कि आपणकर रोमांटिक परिवेश सृष्टि करिबा सहित मधुर वार्तालाप करिवार उत्तम जुग बनउछि। आज मिथुन राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क भल रहिबो। पूर्वरु जदि किछि समस्या थिबो ताहार आज निश्चित समाधान हेबो एवं समस्त परिवार वर्गंक सहित हस खुशी रे दिन कटिबार सुजोग देबो। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर जहा कि अर्थजनित कारोबार रे अनेक लाभ प्राप्त करिबार एक पूर्ण जुग रहुची। तत्सहित अर्थजनित निष्पत्ति नबा पई आज एक उत्तम दिन होई पारे। आज मिथुन राशि व्यक्ति जो माने दैनंदिन व्यापार वाणिज्य करूछनी अनेक लाभ पाइबार सुजोग रहुची जहा आपनको भाग्य राशि रे जणा पडुची। तेबे आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण फिट रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 4, भाग्य रंग रहुची जहा कि आपण सबुज रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 95% साथ दउछंती।
एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ उन्नतर दिन होई पारे जहाँकि समस्त कार्य आपणଙ୍କ ପାଇଁ अनुकूल हेबो। तेणु सर्वनिम्न कार्य मध्य आज पूर्ण करिवे। पूर्वरु जदि अटकी जाइथिबा कर्कट राशि व्यक्तिଙ୍କର କିଛି कार्य थिबो आज ताहा पूर्ण करिवार अनेक चांस रहुछि। तत्सहित कर्कट राशि व्यक्ति आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई उत्तम दिन बनौछि। आज कर्म क्षेत्र रे आपणकर समस्त कार्य सफलता होबा सहित आपण जदि कार्य रे विशेष करी चाकरी संबंध रे जड़ित थिबे तेबे आपणक पई निश्चित आज उत्साहर दिन होई पारे। आपणकर कार्य कौशल समस्तଙ୍କୁ दृष्टि आकर्षण करि पारे एवं आपण जने उत्साहित व्यक्ति रूपे आज परिचित होई पारंती। कर्कट राशि व्यक्ति आज कर्कट राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर प्रतिष्ठा लाभ करिवार एक उत्तम दिन बनौछि। आज कर्कट राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम दिन रहुछि। जदि इंटरव्यू एग्जाम थिबो सेथिरे भलो कृत कार्य करिवार सुजोग दउछि। आज कर्कट राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती सेमानक पई आज उत्तम दिन बनौछि जहा आपनक भाग्य राशि जणा पडुछि। आज कर्कट राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क दृष्टि देखिले आपनकर आज मधुर संपर्क रहिबो। समस्त परिवार वर्गक सहित हस खुशी रे दिन कटिबार सुजोग देबो। आज कर्कट राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपनको अनेक प्रकार सफलता देबो। तत्सहित अर्थजनित जेकोसी निष्पत्ति नबा पई आज उत्तम दिन होई पारे कर्कट राशि व्यक्तिंकर। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 7। भाग्य रंग रहुछि आपण धला रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई एतोटी भलो दिन होई न पारे। आज मानसिक स्तर रे आपण अस्थिरता देखा देई पारे। निजर कार्य रे अनेक विलंब होई पारे। आपण आज कार्य करूथिला बेले एकाकी सदा बेले भाबी पारंती। तेणु सिंह राशि व्यक्ति यह प्रति निश्चित सचेतन हुअन्तु। निजर कार्य प्रति ध्यान दियंतु एवं आज जो माने ऑफिस जनित कार्य रे जड़ित थिबे सेमानकु अनेक चाप आसीबो जहा कि मानसिक स्तर रे आपण अशांति अस्थिरता देखा देई पारे। तेणु सिंह राशि व्यक्ति प्रत्येक कार्य धैर्य सहकारे करंतु। जदि आपण मानसिक स्थिति ठीक न रहुची बा अस्थिरता देखा दउची तेबे ध्यान किंबा टिके आध्यात्मिक संगरे जड़ित रुहंतु किंबा सिंह राशि व्यक्ति किछि प्रवचन संगीत शुणंतु जहा आपण मानसिक स्थिति को स्थिरता आनिबो। आज सिंह राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम युग होई न पारे। तत्सहित राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर प्रतिष्ठा हानि युग रहुछि। तेणु यह प्रति निश्चित सिंह राशि व्यक्ति सचेतन रहिबार आवश्यकता रहिछि। आज सिंह राशि व्यक्ति विशेष करी प्रेम संबंध रे जो माने जड़ित अछंती सेमानकर अनेक क्षेत्र रे मतभेद देखा देई पारे जहा कि भूल बुझामणा जुगु। तेणु सिंह राशि व्यक्ति यह प्रति सचेतन रहिबा सहित पारिवारिक संपर्क को स्थिरता आनिबा पई चेष्टा करंतु। निज भितरे संपर्क अस्थिरता देखा देबो कलह आडकू अग्रगति करि पारे। तेणु सिंह राशि व्यक्ति यह प्रति सचेतन निहाती आवश्यकता रहिछि। आज सिंह राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण अवांछित खर्च ठारू दूरता अवलंबन करने सहित निजर अर्थ को संचय रखिबा पई चेष्टा करंतु। किंतु अर्थजनित कौनसी निष्पत्ति नियंतु नाही जहा परवर्ती स्टेप रे आपण को अनेक महंगा पड़ी पारे। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या देखा देई पारे। पूर्वर जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज आहुरी प्रॉब्लम आडको अग्रगति करि पारे। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 6। भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण मिश्रित जहा कि कला रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 25% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य आपण को धैर्य सहकारे करिबा को पड़िबो। कठिन परिश्रम सते आपण को सेतोटी सफलता मिली न पारे। तेणु कन्या राशि व्यक्ति निजर कार्य प्रति निश्चित सचेतन होबार आवश्यकता रहिछि। आज कन्या राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध रे जड़ित कार्य गुडी को अनेक भूल भटका होई पारे एवं कार्य लूड अधिक पड़ी पारे जहा पई आपण धैर्य हरा होई पारंती।
ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଜନା କରି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୁଗ ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ, କିଛି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜ ଭିତରେ ମଧୁରତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ନପାରେ, କିଛି କଳହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ଯାହାକି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସହିତ କଳହ ଝଗଡ଼ା ଅନେକ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ନିଜର ଟଙ୍କାକୁ ଅବାଞ୍ଛିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅର୍ଥଜନିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 4, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣ ଯାହାକି ଧୂସର ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 30% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ହିସାବରେ ଆପଣ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ। ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଥିବ ଆଜି ଅଟକିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନିଜକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଜିଣି ଉତ୍ସାହିତ ରୂପେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେବା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ବନି ଯାଇପାରନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଚିତ ହେବାର ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି, ଯାହାକି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବେ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ନିଜ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ମନମାଳିନ ଥିବ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଥଜନିତ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 4, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣ ଯାହାକି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 95% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ସଫଳତା ହୋଇନପାରେ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।
ଏବଂ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଯେଉଁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଏକାଗ୍ରତା କମି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନକୁ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ପ୍ରବଚନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନେଇ ନପାରେ। ତତ୍ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁରତା ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ ଅନେକ ଦେଖାଦେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ନିଜ ଭିତରେ କିଛି କଳହଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ସାଥ ନ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଅର୍ଥଜନିତ କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅର୍ଥଜନିତ କୌଣସି ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ରହିପାରନ୍ତି ବା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 8, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାକି ଏକ ଉନ୍ନତ ଦିନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚାକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ନିଜର ଭାବନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ସ୍ଥିତିରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ତତ୍ସହିତ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ କରି ଆପଣଙ୍କର ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ପରିଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ ବନିଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିବ ସେଥିରେ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟବହାର ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ। ନହେଲେ ମଝିର କେତେବେଳେ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ବିଶେଷ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଆପଣ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ। ନିଜ ଭିତରେ ମଧୁରତା ଏବଂ ପରିବାର ସମସ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାହାକି ଭଲ ମିଳନ ଭିତରେ କଟିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଭିତରେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବନା ଦେଖାଦେବ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହାର ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 5, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 75% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନମ୍ରତା ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି କାହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି।
तत्सहित आपणकर शांतिपूर्ण रहिबा एवं भद्रामी व्यवहार जुगु यह आपणकु निश्चित सफलता आड़कू अग्रगति करिपारे मकर राशि व्यक्ति। आज मकर राशि व्यक्ति कार्य रे अग्रगति करिबा पई निश्चित चेष्टा करंतु। तेबे जो माने चाकरी संबंध रे जड़ित अछंती से माने कार्य करिबा पूर्व प्रथमे योजना प्रस्तुत करंतु। निजर उपरस्थ कर्मचारी कथा अनुसार जातु जहाँ आपण लाभ हेबो। नहले आपण बिना कारण रे गाली सुनिबार अनेक चांस रहुची। तेणु मकर राशि व्यक्ति यह प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। आज मकर राशि व्यक्ति जहाँकि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर प्रतिष्ठा हानि जुग रहुची। तेणु निश्चित यह प्रति सचेतन सहकारे कार्य करंतु। तत्सहित आज मकर राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम जुग बनै न पारे जहाँकि शिक्षार हानि जुग रहुची। तत्सहित आज मकर राशि व्यक्ति आपणकर प्रेम संबंध रे आज मधुर कथबार्ता बेले किछि कटु शब्द भितरे आपणकर संपर्क खराब होबार चांस रहुची। तेणु यह प्रति मकर राशि व्यक्ति सावधान रुहंतु। आज मकर राशि व्यक्ति पारिवारिक दृष्टि देखिले आपणकर आज जहाँकि अनेक क्षेत्र में मतभेद जुक्तितर्क आसीबो ताहा पाई निश्चित सचेतन रुहंतु। आवश्यक स्थले चुप रुहंतु जहाँकि आपणकर पारिवारिक संपर्क भल आड़कू अग्रगति करिवो। आज मकर राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे ध्यान पूर्वक कार्य करंतु। कौनसी अर्थजनित निष्पत्ति नियंतु नाही जहाँ परवर्ती स्टेप रे आपनको महंगा पड़ी पारे। आज मकर राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य चिंता बढ़ी जाई पारे। मानसिक स्तर रे आपणकर मुंड बिंधा होबार अनेक चांस रहुची। तेणु यह प्रति सचेतन रुहंतु। किछि ध्यान जुग करंतु जहाँ मानसिक जो टेंशन रहुची दूरीभूत हेबो। आज मकर राशि व्यक्तिंकर जहाँ की भाग्य संख्या रहुची जहाँ की 3, भाग्य रंग रहुची जहाँ की आपण हलदिया रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँ की 50% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई एक सफलतार दिन। निज इच्छा अनुसार समस्त कार्य आपण सफलता आड़कू अग्रगति करिवे। निज हिसाब रे पूर्वर जदि किछि कार्य अटकी थिबो कुंभ राशि व्यक्तिंकर आज निश्चित ताहाकु समाप्त करिवार अनेक चांस रहुची। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य उदय जुग कहिले अतृप्ति हेबो नाही। प्रत्येक कार्य रे आपणकर दक्षता प्रतिष्ठा लाभ करिवो। तत्सहित जो माने चाकरी संबंध रे जड़ित अछंती निश्चित आपणकर कौशल देखि समस्ते दृष्टि आकर्षण बढ़िबो एवं आपणकर आत्मविश्वास मध्य दृढ़ हेबो। विशेष करी आपणकर कार्य कौशल द्वारा समस्तंकर दृष्टि आकर्षण जुगु आपण जने योग्य व्यक्ति रूपे परिचित हवा सहित प्रशंसा पाइबार योग्य बनी जिवे। आज कुंभ राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम जुग बनौछि। तत्सहित आपणकर इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे कृतकार्य करिवार अनेक चांस रहुछि। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर प्रतिष्ठा लाभ करिवार अनेक चांस रहुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति जहाँ की प्रेम दुनिया रे आपणकर मधुरता अनेक देखा दउछि। निज भितरे भल बुझामणा सहित आपणकर प्रेम अधिक देखा देबो एवं भल वार्तालाप करिबा पई आज होउछि उत्तम दिन होई पारे कुंभ राशि व्यक्तिंकर। आज कुंभ राशि व्यक्ति पारिवारिक दृष्टि देखिले आपणकर आज दिनटी अनेक क्षेत्र रे उत्तम जुग बनौछि जहाँ की अनेक मधुरता संपर्क बढ़िबा सहित परिवार समस्त वर्गक सहित हस खुशी रे दिन कटिबार सुजोग दउछि। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर जहाँ की अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिबार सुजोग दउछि। आज जेकोसी बिजनेस पाई डिसिजन नियंती ताहा आपणक लाभदायक हेबो जहाँ आपणक भाग्य राशि रे जणा पडुछि। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। मानसिक स्तर रे मध्य सुस्थ रहिबे। कौनसी आपणकर आज स्वास्थ्य समस्या देखा देबो नाही। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँ की 2, भाग्य रंग रहुछि आपण कमला रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँ की 95% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्ति विषय। मीन राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर भाग्य शुभ जुग परिस्थिति बनौछि। प्रत्येक कार्य आपणकर निष्ठापूर्णता जुगु समस्त कार्य रे आपण सफलता सहित
ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସତା ପାତ୍ର ବନିଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହିଛି, ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମଧୁରତା ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ, ଯାହାକି ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ଅତିରିକ୍ତ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆଜି ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଅର୍ଥଜନିତ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଫିଟ୍ ରହିବେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ରହିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କିଛି ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡୁଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ନାଲି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଓಂ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର।